እዚህ የተሰባሰብነው ሁላችንም እንደምናውቀው በአገራችን እየተደረገ ያለው ልማትን ለማስታወስና ይሄንን ልማት ይሄንን ሰላም እንዲመጣ መስዋዕት ለሆኑት ወንድሞቻችን እንድናስታውስ ነው። عسرت شوعة عمت دم نفسي سو يعزمت خسكيسو عسران سلستان عمت رهات ونفسي سو سلام ديمقراسي ننجيسو ناي حزب نوعات حبيسو حزن بالمعات دبيسو كعرفك قايبل النسو كعرفك قايبل التنسو برك خاي صنع حيل خاي منع دم كان يعصمت خان فلسفينو يلمع حزب او مسمر كان زل عالم يقنع حزب او مسمر كان زل عالم يقنع ትግሉን ምን ይመስል ነበር ወደ ትግሉ ለመግባትስ ለምን አስፈለገ ብለው ለሚጠይቁ ወንድሞቻችን ግን ትግሉን አስፈላጊ መሆኑን ከትግራይ የተጀመረውን ትግል የትግሉ አስፈላጊነት መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ብሔር ብሔረሰቦች ተሰባስበው መስዋዕት የከፈሉበት እስላም ክርስቲያን ሳይል አማራ ኦሮሞ ሳይል ደቡብና ጋምቤላ ሳይል ከጫፍ እስከ ጫፍ ለብሔራዊ መብቱ የብሔራዊ ጥያቄ በአገራችን አንገብጋቢ ጥያቄ መሆኑን አውቀው ታግለው ለዚህ ያደረሱት መሆናቸው ነው። ወደምበሳ በዓል ክቡር ባህሊ زي عجبونا يصلاتو حيلي صبرنغو عجقنا بعل عقل والله تاودي توتا مسزاب موعلو محدارو كم نقصا تنبسا سريرو شرا نبرز حس توربيرو تقاليسو زودقونا مدرم توقيسو زعلبنا بقنبارم والله تاودي سلالي كل علم ويانا كل علم ويانا كل ده فتوكم كم زعاني كل ده توتا كل ده فتوكم كم زعاني مدرسة ما يبقاهم تداني تعبئي زبلة زخونة انت خونة تعبئي زبلة ይህንን ምናልባት ብዙዎቻችን በዛው ህይወት ያለፍን ሰዎች ልንኖር እንችላለን። ብዙዎቻችን ደግሞ በየአካባቢውና በየአጋጣሚው ያነበብነውና ያሰማነው ሊኖር ይችል ይሆናል። ግን የመስዋዕቱ አስከፊነት የችግሩ ኃያልነት በወቅቱ የነበሩ ፈታኝ ሁኔታዎችን ግን እጅግ ብዙ መስዋዕትነት የጠየቁ እጅግ የዓላማ ጽናትን የጠየቁ ብዙ ሰዎች ሞክረውትና ጀምረውት ቢሆንም ግን አንድ ስንዝር እንኳን መሄድ ያልቻለው ትግል ነበርና ይሄንን ግን ህወሓትና በኋላም ከአማራ ከኦሮሞ ከደቡብና ከሌሎች ብሔርና ብሔረሰቦች ተሰባስበው የተደራጀው ኢህአዴግ ግን እስከ መጨረሻ ድረስ ዘልቆ ዱሉ ምሉ እንዲሆን እንደዛ አይነት ስርዓት በዛች ሀገር በዛ ህዝብ ዳግም ላይ መለስ የሸኙት ቆራጥ የሆኑ መስዋዕት የሆኑ ምርጥ የነበሩ የህዝብ ልጆች ናቸው። حو خاموي تكاسو من حزن حفت خاون مويتا سومن حزن حو خاون مويتو سومن حزن أدي خاون مويتا سومن حزن أبو خاموي تكاسو من حزن ناي ملس ود زيناوي زي وص كم حمام مرزن ناي ملس زي وص كم حمام مرزن بلي خبرت هودي خبرت
تقادري I'm